हाय तो आसिक सकाल उठिक कौन हो देखु सकाल उठी चगला हो कहारी कथा भी मानुनी ये मो फास्ट ब्लॉग करमी लगे आपण कमेंट द्वारा जनइबे। तो साईर दुष्टामी देखु ता देहटा भल ना काश भी कमुनी सेमती हो देखा आज मेडिकल लेके जावा। हाँ साई टे कहीदेलु हाय बाबा कहीदेलु हाय। तो फास्ट ब्लॉग बनई आपण बहुत भल पाइबा दिखाई ए फॉर बी फॉर कोई ना सका उठिक एत चगला हो न कहल भल ता देहटा भल ना टोटाल पर भल भी होनी। आज देखी मेडिकल ही से जीव है बहुत थर भी नहीं सारे आज देखिए केन्द्रापड़ा ही जीव आम गले आप सहित कथा है सब कुछ सेयार करेंगे। दांत 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 कहीं हम दांत कहीं दांत इंच करे ये इधर ना है एंड ना तो खाई जो सती था साई खाया बाढ़ी नहीं आसी से खाइब बोलिया चारिआड बुलूची डाकुच खायापे पेस्ट नहीं के खाइला नहीं छतुआ बाढ़ी थोड़ी साई आसे खाईदेव बाबा आ सी गग जिनस फोपाड़ दिए साई छी ए छतुआ बाढ़ी नहीं आसली से खाइब बोली से देखला बड़ मिरर जाए निज मुह को देखुची ये पेस्टा नहीं आसिक खोली बाटे पुरेलानी एमती ही से दिन सारा करुच खाईदेव एबे तक तेल लगे दे कला भी लगे देली ड्रेस पिंधिनी ड्रेस पिंधिब एक केन्द्रापड़ा ही जीव मेडिकल। साई बाहर साई अब ड्रेस पिंधुची पिंधिब एटा गोटे पिंधि पकड़े जा कौटा साई ए पूरा रेडी हो गला एबे आमे बाहर जावाई से निजे निजे पड़ा आसलानी जावाई। हाँ चलो साई टे अनैलु है साई टे हाय कलु बाबू हाय मेडिकल पहुँच तो ये नंबर कर नंबर पर देखिए बसिक चुपचाप कुरकुरा खाऊ टाटा करदेलु टाटा भी डॉक्टर को देखू देखे सारा कथा है आपण मान सहित डाकुच कहलु टे हाय कौन कर
ଖାଇଦେବେ। ଫପାଡ଼ି ଦେଲୁ ପୁରା। ଫାଇନାଲି ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ଦେଖେଇକି ହିଁ ଆସିଲୁ। ସାଇ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ନେଇଛି। ସାଇ ହାଇ କରିଦେଲୁ ବାପା। ହାଇ। ଫାଇନାଲି ଏବେ ଆସି ଘରେ ହିଁ ପହଞ୍ଚିଲି। ପୁଅକୁ ନେଇକି ଆସିଲି। ଏବେ ଟାଇମ୍ ଆସି ହେଲାନି 1:30। 1:35 ହେଲାନି ଆସି। ତ ପୁଅ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ବି ସେଠି ନେଲା। ତ ଆସିଲା ବେଳକୁ ବି ଗଲାବେଳକୁ ଭାଇ ନେଇଯାଇଥିଲା ସାଙ୍ଗରେ। ରାଜନଗର ଛାଡ଼ିଦେଇ ଆସିଲା। ଆମେ ବସ୍ରେ ଯିବା କଥା, ବସ୍ରେ ବି ଯାଇପାରିଲୁନି। ବସ୍ ଲେଟ୍ ଥିଲା ବୋଲି ଡକ୍ଟର 11ଟା ବେଳେ ଆସିବ ବୋଲି ତ ମୁଁ ଅଟୋରେ ପଳେଇ ଯାଇଥିଲି। ତ ଆସିଲା ବେଳେ ଅଟୋ ମିଳିଲା ମଦନପୁର ପାଖକୁ। ମଦନପୁର ପାଖକୁ ଅଟୋ ମିଳିଲା ତ ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ ମଦନପୁର କତିକି। ତାପରେ ଆସିଲା ବେଳକୁ ବି ବସ୍ ଆସିଥିଲା। ତାପରେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ବସ୍ରେ। ବସ୍ରେ ଆସିଲା ପରେ ତାପରେ ରାଜନଗର ହେଇଗଲା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ରାଜନଗରରେ ଓହ୍ଲେଇଲୁ ତାପରେ ପୁଅର ମୋର ଚାଲିକି ଆସିଥିଲୁ। କାଖେ କାଖେ ପୁଅକୁ ଆଣିଲି ତ ଭାଇ ନାହିଁ ନା, ତା ଡ୍ୟୁଟିରେ ସେ ଯାଇଛି। ତ ଆସିଲି ଏବେ ଘରେ ଜଷ୍ଟ ପହଞ୍ଚିଲି। ତ ସେ କିଛି ଖାଇନଥିଲା, ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ଟା ହିଁ ନେଇଥିଲା ସେଠି। ସକାଳେ ଯାହା ଖାଇଥିଲା ସବୁ ବାନ୍ତି କରି ପକାଇଥିଲା। ଏବେ କିଛି ବି ସେ ଖାଇନଥିଲା। ତ ଏବେ ତାକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଲି, ଜଷ୍ଟ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଇ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଦେଇଛି। ତାପରେ ସେ ଶୋଇବ। ଶୋଇ ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଛି। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଶୋଇପଡ଼ିଛି। ମୁଁ ତାକୁ ଶୋଇଦେଲି ଏବେ। ସେ ଶୋଇପଡ଼ିଲା। ବହୁତ ମାନେ ଭୋକରେ ସକାଳେ କିଛି ଖାଇନଥିଲା ନା, ବାନ୍ତି କରିଥିଲା। ସେଠି ବି ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ନେଲା ବି। ତ ପୁରା ଖରାରେ ଆସିଲା ନା, ତା ପୁରା ଝାଉଁଳି ପଡ଼ିଲା। ତ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଇଦେଲି। ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଇଦେଲି ଯେମିତି ମେଡ଼ିସିନ୍ ଟିକେ ଦେଇଦେଲି, ଆରାମରେ ଶୋଇପଡ଼ିଲା। ନିଶ୍ୱାସ ନେଲା ବେଳକୁ ନାକପଟରେ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ନା। ତ ତା କମ୍ଫଟା ବହୁତ ଜାକିଥିଲା, ଜାକିଛି। ସେ ପ୍ରାୟ ସମୟ ବାନ୍ତି କରୁଛି କମ୍ଫ ଜାକିଛି ବୋଲି। ତ ପାଟି ପଟରେ ହିଁ ସେ ନିଶ୍ୱାସ ନେଉଛି। ଉଠିକିରି ରାସ୍ତାରେ ଖେଳ ଚଲେଇଛି। ଆଡ଼କୁ ଆସେ ପୋଖରୀ ପାଖରୁ। ଆଜ୍ଞା ଛୋଟା ଆସୁଛି ନା ମୁଁ ଗାଡ଼ି ଆସୁଛି। ଝିଅ ଗୋଟେ ପଟ ସାଇଡ଼୍ର ନା ଆଉ ଚପଲ ଓହ୍ଲାଅ। ହେଇ ବହି ନିଅ। ବହି ନିଅ, ଚପଲ ଓହ୍ଲାଅ।